आवाज चिलर गैंग तो आम आज जो खजूर बंदा खाई देखी पार तो टंगिया धरी कीर्तन जो टंगिया दीचे केते खजूर खाम आबो खजूर कोंदा कोंदा वर्षा आसुचे आम आइनु न दादू वर्षा आला न शीतम दा के देखि परतो दा शीतम दा ए सलामी जानी सालचे केते धार लानो देखि परतो बहुत धार लानो कि जो खजूर कोंदा खाई जो रेस्ट कोंदा काटमु पूरा देखो सेटा से गछ झाड़ो छे ये लाबरी देखि परतो हमर दिने बुली जमा देखमा रेलवे ब्रिज कंप्लीट लान देखी जमा इटा हमर स्कूल खुलला तो वीडियो मने बने नहीं पारबान ट्यूशन भी टीए पढ़ी जार पड़ी छे आनु न फिर गुंदा गस पास के न देखी पड़ता ब्रिज और यहाँ खजूर गछ पास के आनु न केनटा बारी दिले असले खजूर गछ चोतरा होता खाली काटबार बाकी अच्छे खजूर खेदरे के नहीं सेटा बाधा नहीं देबो ट्रैक्टर जे निकाले ये ट्रैक्टर की कोई बना रही है में चले जी पूरा मासी जाने न पूरा नहीं तो पका देकर भाई तो यार आपका काटवा नीचे मार जाना है दूसरे वहां से हमको दे देगा से चला एटा नीलमुला ने हुड़वे ना चली इसका आज काट जान काटी ऊपर काटबो नहीं तो कोन पालन बाबू ओके तो माकवा नहीं जी काटू जान का बोला लाइट हेले ही रान उल्टी करते नहीं बोला हमें लाइट धरवा नुरी मन तो लाइट तक कुंती पहने ने हे चलो बाचे कोना के होई जेनी क्या रे मारी बहुत बड़ यार काटी चलता और फिर देवा ये तोरा तोरा डाल सारा कुछ सारा देविया के कार से जाने तो यार भेटिया हिंदी हिंदी কথা লাউ냐 ए कोना आ गेलन रे यारू काटो यारू नहीं बोला तो नहीं जाए हां बोलला नो ना ना ताको दिन मतलब भाव तो मत केबे टंगिया धरे नहीं तू तीन अरे लो गाइस हम लोग कितना काम किया खावा नहीं तो मैं इधर बना बोलता हूं तुम ये ओए के दिन बुला से खाली यार कर दे हम फिर के कर कुआ चलो काटू जन देख मार गो चलू जे ए चला जा बिचुट मार बुझा नाले बिचुट वाला मोटा ना खूब आदर से बोल के देखो चलो ये सफल लोटी की लगी उसे बिचुट मार नहीं हला ये ते मारन से नहीं मार नहीं
জানলু কি উঠ নালে যাড়া শাশুড়ি ভিজি গলা নেব আজ সাত কোনটা খুঁজে দেবা ঘটিকে অনেক পড়ব তবু আসুন না আমার यार काट पर यार घिची दे বর্ষা হচ্ছে ভিজবে ए शिशु यार कोर हारे घिची यार काट हां এই খালে রটি কে লাগলা লাগলা কোনটা খুঁজে কোনটা খুঁজ সমাজ দেখ কাটি না উঠ বহিনী হনকে ছাইনকে এটা কি ভাঙা এটা এটা তো চুট ইনটা চুর মতে বলি না এই জিনকার ওই গোসলকে আমি পুরা ছেদ দে এই ভিডিও ফিরে দেবা এটা কিংকো আবো সাপেন না কথা লুকুছে বন্ধ চাবি আই তো গাড়ি গিরি কোন স্কুল গাবি দিবি না কেন তুই বলছিস না দুই দিন বললে চলা নলা নলা বলছ না তারপর জিনিস নেই করি টাকা ধরে আইলা ফিকি না পারি করি যাবে মহিলা গাবি ধরো মোবাইল তো মেটা ফিকো আমি ফিকি না মুজি তুমি হাতা ধরো আমি করেন না তিনটা ধরে হলো আমি সামনে আবো নেহলা বলছ ডবল জানা বলছি না ঠিক আছে পুরো রাস্তা পারা নেই বলে উই হলা রে এলা দা চিরা ফিকো দিও না এটা খালি খালি তাল পড়া পুটা তো মারি মুড়া লাইটা গালি দেবে যাতে না ফিকে চাষ করবে তো জমি চাষ করবে এগুলা সব ফিকি নিবি ঠিক चल तो खोदा ले लो हर के खोदा खाई में चलो 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 ওই পনির রাতে হেন্দারা উঠতে চলে গেল তো বাড়ি खोला वाली पत्थर पीछे से यार हिजे बिला ना पूरा मौत ये আসলে খাইলে পিছে হয়ে যেতে ওরা ঘরকে নেমু বলে দিছে চলে খাইবে তো তাকু কাটো আনি পুষানি দেবু ঘরকে নেমু ধর কই কে নে দেবু कोई के नहीं दो ए कोंदा ए कोंदा ए बाबा কেটে কোন কেটে ঠিক মিটা দুসলা দে ए रे এটা ফার কি মেগা বুঝা সেটা মানে ভারবা দালু কেতরি লেহি দেখো बुलाने ওই मागी है হরা হরা থি এটা এই করে থি মন মেলা বুঝে না হয়তো বাহার তাই ভালো বড়ে তো সব লাগে আগো আমি সব কোনাবে যদি ভিডিওটা ভালো লাগবা লাইক করবে শেয়ার করবে কমেন্ট করবে আর এন্তা প্যার সবগুলা দউথিবে